Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ramutya Galugayatri from class management 23C with NPM 2341164. In this video, I want to explain about statistics. What is statistics? Statistics is a science, the studies method of collecting, processing, interpreting, and drawing conclusion from data in the form of numbers. Apa sih itu statistika? Statistika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang metode pengumpulan, pengolahan, penafsiran, hingga penarikan kesimpulan dari sebuah data yang berbentuk angka-angka. According to expert Gasper, quite a lot to experts have opinions regarding the definition of statistics. According to Gasper, statistics is a science related to methods of collecting data, processing and analyzing it, drawing conclusions, and making reasonable decisions based on fact. Menurut para ahli, Gasper 1989, cukup banyak ahli yang berpendapat mengenai definisi dari statistika. Menurut Gasper, statistika adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan serta analisisnya, penarikan kesimpulan, hingga membuat keputusan yang cukup beralasan berdasarkan fakta. Furkan, statistics is a part of science or body of knowledge. The studies method of sampling or data collection as well as analysis and interpretation of the data. Furkan 1999, statistika menjadi bagian dari ilmu pengetahuan atau body of knowledge yang mempelajari cara-cara penarikan sampel atau pengumpulan data serta analisis dan penafsiran datanya. Dajan, statistics can be interpreted as a method for collecting, processing, presenting, analyzing, and interpreting data in the form of number. Menurut Dajan 1995, statistika dapat diartikan sebagai metode yang mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasi data yang terbentuk dari angka-angka. Perbedaan antara statistika dan statistik. Kalau statistika itu sains atau ilmu pengetahuan, dan kalau statistik itu data in the form of a collection of number atau data yang berupa kumpulan angka-angka. Perbedaan yang kedua, kalau statistika, the scientific method is about how to collect, process, analysis, interpret, and present data, atau metode ilmiah tentang bagaimana cara untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menginterpretasi, hingga menyajikan data. Kalau statistik, yaitu the result of data processing will later be presented in the form of table, graphs, diagrams, and others, atau hasil pengolahan data yang nantinya akan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, dan lainnya. Perbedaan yang ketiga yaitu kalau statistika aims to get an overview of a set of data that has been studied. After that, only conclusion can be drawn, atau bertujuan untuk mendapatkan gambaran dari sekumpulan data yang sudah dikaji. Setelah itu baru dapat ditarik kesimpulannya. Kalau statistik yaitu to make it easier to interpret data so that it can be used for certain purpose.
atau untuk mempermudah dalam upaya interpretasi sebuah data supaya dapat digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Perbedaan yang terakhir atau yang keempat kalau statistika yaitu using survey and experimental research method atau menggunakan metode penelitian survei dan eksperimen. Dan kalau statistik still in the form of the data in the form of number and non-numbers, which will later be managed in a statistical process. Masih berupa data yang berbentuk angka maupun non-angka yang nantinya akan dikelola dalam proses statistika. Approaches in statistic atau pendekatan dalam statistika. Pendekatan dalam statistika ada dua, yaitu objektif dan universal. Objektif. The science of statistics, which constant number will certainly be accepted by everyone. Likewise, with the formulas used to analyze data. Therefore, statistical figures can be used as a tool to reveal facts and truth. Yang pertama, objektif. Ilmu statistika yang mengandung angka-angka itu tentunya akan diterima oleh semua orang. Demikian pula pada rumus-rumusnya yang digunakan untuk menganalisis suatu data. Maka dari itu, angka statistik dapat digunakan sebagai alat pengungkap fakta dan kebenaran. Yang kedua, universal. Statistics is not only used in the one scientific discipline, but also in the scientific disciplines, even in literature. Yang kedua, universal. Statistika tidak hanya digunakan untuk satu disiplin ilmu saja, tetapi juga semua disiplin ilmu, bahkan dalam ilmu sastra sekalipun. Next, yaitu types of statistics based on data processing. Number one is descriptive statistics, namely a type of statistics that describe and analyze group of data without drawing conclusion about larger groups of data. In short, descriptive statistics only provides information about the data at hand, without the intention of testing hypotheses of drawing generalized conclusion for the population. Yang pertama yaitu statistika deskriptif, yakni jenis statistika yang menggambarkan dan menganalisis kelompok data tanpa menarik kesimpulan mengenai kelompok data yang lebih besar. Singkatnya, statistika deskriptif ini hanya memberikan informasi tentang data yang dimiliki saja, tanpa bermaksud untuk menguji hipotesis maupun menarik kesimpulan yang digeneralisasikan untuk populasi. This type of statistics will include, pada jenis statistika ini nantinya akan meliputi yang pertama, presentation of data in the form of frequency distribution, presentation of graphs, charts, and diagrams. Yang pertama, penyajian data berupa distribusi frekuensi, penyajian grafik, bagan, dan diagram. Yang kedua yaitu data classification, which is then grouped into. Yang kedua, klasifikasi data yang kemudian dikelompokkan menjadi yang pertama, measure of central tendency, mean, median, mode, distribution, division, quartile, decile, and percentile. Ukuran tendensi sentral, mean, modus, median. Pembagian distribusi yaitu quartile, decile, dan percentile. Yang kedua yaitu measure of dispersion, interval, variance, and standard deviation, coefficient of diversity, standard error of the mean, estimate confidence interval for the mean, Z-score, shape size,
skewness, kurtosis, box plot, index number, and time series or periodic data. Yang kedua, ukuran dispersi atau sebaran, sedang, range, varian, dan deviasi standar. Koefisien keragaman kesalahan baku dari terata, standar error. Estimasi selang kepercayaan terata, Z-score. Ukuran bentuk skewness, kurtosis, box plot, angka indeks, dan time series atau deret waktu atau data berkala. Inferential statistics, namely the type of statistic that involves valid conclusion, usually also includes an element of chance in drawing conclusion. Inferential statistics is considered to be a part of statistics that is related to ways of analyzing data or sample and drawing conclusion, of course related to the problem of estimating population parameter and testing hypothesis. Inferential statistics is the statistic related to drawing general conclusion from sample data that has been analyzed. Yang kedua, statistika inferensial, yakni jenis statistika yang menyangkut adanya kesimpulan secara valid. Biasanya juga turut memasukkan unsur peluang dalam menarik kesimpulan. Statistika inferensial ini dianggap menjadi bagian statistika yang berkaitan dengan cara-cara menganalisis data atau sampel dan pengambilan kesimpulan, tentu saja berkaitan dengan masalah estimasi parameter populasi dan pengujian hipotesis. Statistika inferensial adalah statistika yang berhubungan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat umum dari data sampel yang telah dianalisis. Thank you for watching this video and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.